I'm going to bring to you. The title is, Are You Drifting? That's the message this morning. When we say drifting, it's a very catching question. It's a very catching word. Are you drifting? Are we drifting? Or am I drifting? We can know if we're going to understand the meaning of the word drifting. Are we or are you drifting? The word drifting means carried slowly by a current of air or water. Manibot ipasabot sa pulong drifting. Hinay-hinay ka nga gidala sa pressure o sa current, mahangin man or matubig man. That is the meaning of the word drifting. Hinay-hinay kang hinay kang nagkalayo from the base. So kung naa ka sa pantalan, kung pasagdan lang nimo without any anchor or without any rope nga nakatay sa sakyanan sa dagat, if you're going to allow the wind or ang hangin, the hangin will blow continually, mga kaigsunan, you will realize that you are drifted away in a second or in a minute. Another meaning of the word drifting means blown into heaps by the wind. That is the meaning of the word drifting. So the question this morning, the lesson, are you drifting? Naabata sa situation na nagkaanam tag kalayo. That's the meaning. That's what I mean. Nag-anam kag kalayo gikan sa imong nahimutanan. Nag-anam kag kalayo gikan sa imong pagpangalagan. Murag ang imong una-una nangalagad lang gyapon ka, layo na day ka. Ang imong una-una mga kaigsunan murag choir member lang gihapon ka, layo na day ka nga klase nga choir member. Lawas na lang nimo, tingog na lang ang naa, pero ang imong kasing-kasing layo na gyud kayo. You are drifted away by many things. Wala ka kay balo mga kaigsunan nga nag-anam kag kalayo gikan sa pagpangalagad sa Dios. Daghang kay Christians thinking that they are near with the Lord Jesus Christ. But many times, kung imong tan-awon mga kaigsunan, there are a lot of factors in life that cause us to be drifted away from the service of the Lord. So the text this morning, Hebrews chapter 2, verse number 1. If you have your Bible with you, please open with me. Hebrews chapter 2, verse number 1. The Bible says, Therefore, we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them sleep. Let's pray. Dalay ko na mga Diyos, nining kabuntagon karon. Salamat sa privilege niyo gihatag kanamo. Your strength is perfect. When we are discouraged, when we are depressed, when we are encountering different kind of problems in life, your work is perfect. When we are weakened by the different discouragement that we are facing, Lord, your strength is very perfect. This time, ampo kanimo nga ikaw magapanalangin Ginoo. Help us to understand and answer the question, are we drifted away? We pray, Father, that you're going to give us revival in our hearts in the midst of this kind of situation, in the midst of this pandemic, and in the midst of this global situation. We pray, Father, that we will not be drifted away from the truth. We will not be drifted away from serving you, and we will not be drifted away by worshiping you. We pray that you're going to give us understanding. Allow the Holy Spirit to be in the midst of us. Give us understanding as we study thy word. Cover me with thy blood and hide me behind thy cross. In Jesus' name, amen. The Bible says, Therefore, we ought to give more earnest heed to the things which we have heard. Sabi saya, ingon siya, busa, magbantay kamo nga masibuton. Bantayin ninyo nga maikagon ang mga butang nga inyong nadunggan. Pwede nga nadungog nimo karon kini mga butanga, pero dili ka magbantay mga kaigsunan, ang imong nadunggan nag-anam na ka og kalayo kung dili ka magbantay. Then yun ang Bible, lest at any time we should let them sleep. Yun ang Bible, lest. So kung dili ta magpugi pagbantay sa mga butang nga atong nadunggan, kung dili nato kuptan ang mga butang nga atong nadunggan mga kaigsunan, basin unya, kumpiyansa na ka, nag-anam na dahil ka kalayo. The word sleep means to move quietly or quickly without attracting notice. That is the word sleep. So diyan ito ikuha itong message, are you drifting? Nag-anam ka, hinay-hinay lang. Dili abrupt mga kaigsunan nga nag-anam ka kalayo. Hinay-hinay lang yun ang imong pagkalayo nga wag yun mabantay. Bisan ikaw, wag yun kang kabantay nga nagkalayo na rin ka. Wag ka kabantay mga kaigsunan nga nag-anam na ka distansya sa pagpangalanan sa Ginoo.
So when we neglect our spiritual walk, mga kaigsunan, for even a short time, we begin to drift away from God. Kung kumpiyansa na ganit ka, maneglect nimo ang imong spiritual walk, paglakaw nimo, pag kinabuhig nimo, mga kaigsunan, even a short time, gamay lang yun, nga kumpiyansa, mga kaigsunan, you will begin to drift away from God. Simple na kayo ang mga butang. Nag-anam kag kalayo sa imong church, nag-anam kag kawala sa imong loyalty, nag-anam og kawala ang imong respect, nag-anam tanan, nag-anam wa kang kabantay. You are just thinking that you are doing the work of God, but literally and realistically, nag-anam na day kag kalayo. Folks, please remember, drifting requires no effort. Wala mag-require og dako nga effort ang pagmahimo kang kanang gitawag to be drifted away. It is possible to drift away. Huwag ka kabantay nga. Murag medyo, pag mata ni mo, layo naman ay kayo. Diba? Nakabantay ka na. I still remember, mga kaigsunan, nga sa diha, nga dito kami sa Surigao, na with my family, nagsakay may baruto. Ako ang nag-grow, ako ang nagbugsay. Kini ay pagbugsay sa sakyanan sa dagat, dili na siya inantigo na. And the more I try my best, I exert my effort, mga kaigsunan, nga mubugsay para mudunggo sa layo, ang current nag-anamig gidala, hangtod nga nawala, nag-anamig kalayo gikan sa pantalan, mga kaigsunan. Praise God, at that time, doon na po'y fisher nga nakasunod na mo, and He rescued us. O nakaabot mi nga tupadong, o ang maong gitawag, mga kaigsunan, ang fisher yun siya, ang pagbugsay dili na kay pag igo lang nimo ikuan ang bugsay kundi inantigo na siya, sir. So mo na nga usay sa itong kinabuhi, we are thinking that we are expert in our Christian life. But folks, remember, dili ta expert. We need the Lord Jesus Christ always, because the Bible says, without me, ye can do nothing. Always remember, mga kaigsunan, drifting requires no effort. And drifting also is an unconscious process. Unconscious process, in a sense, mga kaigsunan, nawa lang kang kabantay, siya walang, nag-standby lang ka, hinay-hinay lang, nag-neutral lang ka, pero nag-anam na dahil kag sibog, mga kaigsunan, sa imong distansya. The same is true sa atong spiritual life. Daghan kay mga Christians, many individual Christians have slowly drifted away. Daghan kay Christians, mga kaigsunan, hinay-hinay. Many churches have also gradually drifted into error. Daghan kay mga churches nga wa na magsunod sa saktong prinsipyo sa pulong sa Dios. We are drifted away by the different thinking and the different principles of the world. Munang careful tama kasan, we need to gird the church in the Word of God. What the Bible says, that is final. What kabantay, mga kaisunan, we are slowly, gradually drifting away from the doctrine of the church. It is very important, mga kaigsunan, nga ang doctrine sa Bible, it is the fundamental in our Christian life. Dili siya unsay imong interpretation. Let the Bible interpret itself. That is how to study the Bible. Dili kay imo siyang tagag interpretation, and because of human interpretation, we are slowly drifting away from the truth. Mga kaigsunan, we will drift away from God when we began to doubt God's intention for us. Sa diha nga maghuna-huna na ganit ka, natay mga gipanghuna-huna nga murag wa naman ang Ginoo tingali maglihok sa mga kinabuhi. When we think about that, kung mag-doubt na ganit ta, mga kaigsunan, sa iyang intention nga rin sa atong kinabuhi, o kanabang wala na tayo pagtuo nga makahimo siya hatag ng kalipay, and we are trying our best to do things in order for us to be happy. Folks, please remember, we are slowly drifting away. And another fact, mga kaigsunan, the moment when a Christian stop growing, that's the moment also we start drifted away. Dili na gani ka mutubo, hinay-hinay na gani, dili na gani ka maningkamot nga mulambo, mutubo ka diya sa pagpangalagad, mga kaigsunan. Diya, maghinay-hinay ka, mag-anam ka, o ka-anon, ani kinabuhi. We're going to study three things this morning. Medyo kung imong tanaw ng atong lesson, allow me to use this word, pero ato magyapong i-define in order for us to understand. Now, para ka sa itong question, are you drifted away? Are you drifting?
what are the things that we need to consider in order for us that we are drifted away? Tulog kabutang atong tanawon, well, duha ang negative, isa ang positive. Na atong tanawon mga kaigsunan, let's look at number 1, the syndrome of drifting. I repeat, the syndrome of drifting. Kung sa may pasabot sa word syndrome, the word syndrome is a characteristic combination of attitude, feeling, and action. That is syndrome. Characteristic combination of attitude, feeling, and action. Muna siya ang gitawag na syndrome. Or, another meaning of the word syndrome means it is a distinctive pattern of behavior. That is syndrome. Sa Christian life, mga kaigsunan, na ay characteristic combination of Christian attitude, Christian feeling, and Christian action. Another word, na atay gitawag distinctive Christian pattern of behavior. Lahi yun ang Christian behavior. Pero once gani, we are slowly drifted away, diha nato makita mga kaigsunan, unsa ang atong syndrome being drifted away. First syndrome atong makita mga kaigsunan is Ephesians chapter 5 verse number 16. The Bible says, "See then that ye walk circumspectly." The word circumspectly means cautious. The word circumspectly means watchful. The word circumspectly means careful. So the Bible says, "See then that ye walk cautiously, watchfully, carefully, not as fools, but as wise." Unsay characteristics sa taong wise nga magkinabuhi or maglakaw kaysa taong foolish. You know, kung imong tanawon ang taong buang or ang foolish mga kaigsunan without any knowledge, wala siya direction sa kinabuhi. Kutob asa maabdan sa kagabion dito sa kutob. Meaning, aimless ang iyang kinabuhi. Meaning, walay direction yan, walay goal yan kinabuhi, walay target ang iyang kinabuhi. Ang Bible na yun, "See then that ye walk circumspectly." Pag kinabuhi with cautiousness, watchfulness, and carefully. In verse number 16, the Bible says, "Redeeming the time, because the days are evil." The word redeeming means to make good use. Aning kinabuhian mga kaigsunan, we need to live cautiously, watchfully, and carefully by making good use of our time. And the Bible says in Psalm chapter 90 verse number 12, "So teach us to number our days, that we may able to apply our hearts unto wisdom." But what is the syndrome of a person that is drifted away? Based on the verse that we are reading, mga kaigsunan, is the syndrome number 1, the characteristic pattern or the characteristic combination of attitude, feeling, or action, or a distinctive pattern of behavior. Number 1, ang Christian nga drifted away is nasa itawag out of control activities. Nasa itawag out of control activities. Usa sa mga pinakadako nga hinagiban or weapon against sa atong generation karon mga kaigsunan, kanang matawag nato nga murag gihimo ta sa yawa nga much busier kaysa kaniadto. The more nga kanunay natang busy sa atong kinabuhi, the more nga kanunay natang busy mga kaigsunan, to the fact nga wa na ta nakalimot na ta nga naatay pinaka-importanteng spiritual activity sa atong kinabuhi. But we sometimes, when we are drifted away, we have an out-of-control activities. Usahay atong i-sacrifice mga kaigsunan ang best nga mga butang para sa kinabuhi by spending time to those things that are murag medyo mas importante pa kaysa Ginoo. Don't you know mga kaigsunan that Satan every day he is making us more busier than yesterday. Walay undang ang kinabuhi mga kaigsunan. Kanunay kita busy. So one of the syndromes sa katao that is drifted away is number 1, out of control activities. Not only that, in 1 John chapter 2 verse number 15, the Bible says, "Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him." In verse number 16, "For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world." Now, sa may point, sa may principle nga makita nimo out sa verse number 15 of 1 John chapter 2,
nga mo connect mga kaigsunan sa syndrome of being drifted away. Not only out of place, out of control activities, the next syndrome of a drifted away Christian is having a misplaced affection. Wala mapahimutan ang iyang affection, ang iyang feeling, mga kaibigan, ang iyang gugma, ang iyang treasure, di ba? Last Sunday we are talking about treasure. Yun ang Bible, for where your treasure is, there will your heart be also. Asa man ang butang na pinaka-treasure si mong kinabuhi. Asa ang butang na pinaka-importante si mong kinabuhi. The Bible says, love not the world, neither the things that are in the world. Pero ang gidili sa Ginoo, mo'y kanunay na itong gibuhat, mga kaigsunan, na atay gitawag og misplaced affection. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ang principle, mga kaigsunan, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but of the world. Asa hinuuntong mga butang nga gidili sa Ginoo o wa ikalimpay sa Dios mao'y atong ginabuhat. Asa tong butang nga gihatag na precaution sa Ginoo mao niya atong gilapas. Nagingon siya, love not the world, the more we love the world. Opposite yun ang Christian, mga kaigsunan. Kung ang atong character, ang atong affection ingon ana na gani, that means we are already drifting away. Nag-anam na tagkalayo, mga kaigsunan. Kung ang atong pagbati, ang atong affection, kalibutan na lang yung tanan, there's nothing wrong living in the world, pero being controlled and pressured by the world, diha ka masayo. Maura na siya, kung magsakay kag barko, dili man dautan nga magsakay kag barko ibabaw sa dagat. Ang nakasipyat niya, kung ang dagat musakay na sa barko, hambong kitang tanan. Lulong kitang tanan. Ingon ani po yung mahitabo, mga kaigsunan, na ang tanan sa kalibutan, the pleasure, the enjoyment, etc. Naatanan. Pero lahi yun ang Christian, mga kaigsunan, ingon siya, ang imong affection. Ingon siya, do not put your affection in the world. Love not the world, neither the thing. So kung ang imong priority, ang imong attention, mga kaigsunan, kalibutan na lang tanan, that means misplaced affection. You are drifting away, or we are already drifted away. Another syndrome, not only out of place or out of control activities, not only misplaced affection, but letter C, under of the syndrome, Numbers 21 verse number 4, yun ang Bible, and they journeyed from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Egypt. And the soul of the people was much discouraged because of the way. Samtang naglakaw sila, mga kaigsunan, as they journeyed from Mount Hor. Samtang gikan sa imong Christian life, nag-journey ka, hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Wa kang kaabot sa destination, mga kaigsunan. You are drifted away by discouragement. Isa sa syndrome, mga kaigsunan, isa sa character sa usa ka tao that has drifted away, mao ang gitawag nga discouragement. Kung kuyaw, mga kaigsunan, sa Christian life, kabalo ka, ang discouragement usa na sa pinaka-effective weapon nga gigamit sa iyo, a very simple thing that can cause us to be drifted away. You know, many Christians or Christians become discouraged because of many number of reasons. Daghan kayong mga rason na ma-discourage ka. Kinsa may wala nato yung discouragement. Gikan pa sa mga tao kaniadto sa panahon pa ni Moses, they are experiencing discouragement. There is nothing wrong to be discouraged. Kaya ma-discourage pa gid ang tao. The wrong of being discouraged that we are dominated and we are controlled by discouragement. Ang nakasayop sa discouragement kay mao na may nagkontrol na to. Tanawa ra gud ang mga tawanan sa Numbers 21 verse number 4, and the soul of the people was much discouraged because of the way. Kung imong tanawon ang unahan nga context ani, because of discouragement, they speak against Moses and against God. So naay point na ito makita, makiksunan. Once ang tao nga naa sa discouragement, naa niya ang syndrome of being drifted away, he has a lot or a number of reasons, mga rason nga iyang mahimo nga mga mahimong excuse, mga kaigsunan. Sa diyang maabot ang trials sa kinabuhi tungod kay kanang gitawag nga
daghan sigurong factor nga nakaingon, mga discouragement, trials sa kinabuhi, usa na sa mga rason, usa na sa mga target, o usa na sa mga instrument sa yawa, mga kaisunan, nga ibatunian nimo aron ka ma-discourage. Timan dili mo atake ang yawa, mga kaisunan, to your strong point in life. Mangita siya weakest point sa mong kinabuhi, asa kanya tirahan, asa kanya targeton. Kay mas dali ma-drifted away ang Christian kung siya weak ang nangabutan. Muna niyo ang Bible sa 1 Peter, mga kaisunan, be careful and be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour. There is the next syndrome of this gitawag nga drifted away, discouragement. Another syndrome, Luke chapter or Revelation chapter 3 verse 14 to 19. Ano sa the Bible? And unto the angel of the church of the Laodicean write, these things saith the Amen, and the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. In verse 15, Revelation chapter 3 verse 15, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not thou that thou art rich, and miserable, and poor, and blind, and naked. So ato makita, ang karakter sa usa ka tawo, mga kaigsunan, ani, being drifted away, ang syndrome is lukewarmness. Buli ba sa word lukewarm, dili init, dili putog na. Katamtaman lang. Sa Christian life, wala magkinalan ang ginawag lukewarm Christian. Ang iyang gikinanglan, init nga mga Kristohan. Tanawan ko ang karakter, mga kaigsunan, sa usa ka lukewarm nga Christian, usa ka Christian nga drifted away na, mga kaigsunan. Verse number 17, yung siya, because thou sayest, I am rich, I am increased with goods, and have need of nothing. Muna'y karakter, muna'y attitude sa tao nga drifted away. Muna'y syndrome sa katao nga drifted away, mga kaigsunan. Nag-alam, nagkalayo. Mutukar na gali siya una-una. Mugarbo na gali siya sa una-una, mga kaigsunan. Mutukar na gali ang garbo siyang kinabuhi. Diha magsugod ang iyang pag-lukewarm. Kay maunay karakter o lukewarm, garbuso. Muna'y karakter o muna'y attitude, mga kaigsunan, sa lukewarm, hambugiro. Tanawa na kung ingon siya, because thou sayest, I am rich. Dato, mangkong. Kapobre ninyo, Mutukar na gali ang Christian ngayon, ana, nga iyan ang i-boast ang iyang kaugalingon. That means lukewarm. That is the syndrome of drifted away. And increase with goods. Daghan na kay kong mga kaptangan, daghan na kay kong properties, daghan kay kong sakyanan, suwa na kong magkinanan o Ginoo. Pero yun ang Bible, mga kaigsunan, yung sa kalawa na and have need of nothing. Karang ito ang imong muna-huna nga murag sufficient na kay kasatanang mga butang. Mga kaigsunan, bisan pag unsang mga butangan nga naa nimo, bisan pag maligo kag kwarta, bisan pag kada adlaw ka magsakyanan, mga kaigsunan, kung kana mo imong basihan nga magpagarbo ka sa mong gawin, you are drifted away. Ingon ang Bible, and knowest thou that thou art rich, and miserable, and poor, and blind, and naked. Spiritually, we are rich, mga kaigsunan, we are blind, we are naked, we are miserable, we are poor, and we are blind. Muna'y karakter, ang lukewarm, dili siya makakita sa situation sa spiritual life. Kaya ang iyang basis ng Christianity is prosperity, progress, nga mudato ka, mulambo ka, muna'y lukewarm. Nga kung mulambo ka, gibless ka sa Diyos. In Mark chapter 4, verse number 19, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things, entering in, choke the word, and becometh unfruitful. Bisag kung saan pa nimo pumaningkamot nga mudato ka, kung dili gyud ka distain nga madato, pobre na gyud ka. Kung naabay pagpakadato nga itong paningkamutan nga ma-achieve na itong mga ang spiritual richness. Kaya bisan ba kung saan pa nimo pumaningkamot nga mudato ka secularly, physically, pag-abot sa balon, mapobre na gihapon ka.
Ang karakter sa lukewarm nga tao, hambugiro mga kaigsunan. That is the syndrome of being drifted away. Wa lang kang kabantay, nga nag-anam na naigad kalayo. Layo na kakayo, tungo si mong garpo. Layo na kakayo, tungo si mong hambugiro. Pero kung imong i-sum up, ibalik nimo sa principle, syndrome di na that we are being drifted away. Okay naman ang magato, kag ilang ka maghambog. Okay naman ang daghang kag property, ayaw ipanghambog, kay blessing naman na sa Dios. Kanang tanan nga naani mo, gipiyal na sa di na basis nga magpahambog ka sa mong kaugalingon. Instead, the more nga maghambol ka, the more nga magpaubos ka, kay kung ang Diyos, wala ka na. Buti pasabot kay nagato ka, kamuray na Diyos, ang kaming pobre, wala Diyos. Sayop ka. Kaya nag-ingon ang Revelation, Exodus chapter 3, verse number 17, ingon siya, and knowest not thou that thou art rich, miserable, and poor, and blind, and naked. Out sa imong kambugiro, out sa imong, kung saan na lang imong attitude being, mo na character, mo na symptom sa taong drifted away. Mo na symptom sa taong layo na, lukewarm. Simple na nga pulong, pero naa ang garbo sa sunod. Di na magpatudlo. Naanay ka o galing prinsipyo, di na mo. Bisag unsa pa nga kadato, bisag unsa pa ang imong situation, makisyon, don't leave the Word of God. And principle, naring explore sa this. But nevertheless, we are just studying about the syndrome. Lukewarm is one of the syndrome of being drifted away. Let's come to number 2. Not only the syndrome of drifting, number 2, the symptoms of drifting. Atong tanawon mo sa symptoms. Atong tanawon mga kaisunan. Pag ingon ganing symptom, mga gitawag indication. Another meaning of those symptoms means signs. Mga ilhanan, timailhan, nga naa siya drifted away na. So, nakita na nilaw karong buntaga, ikaw ang mo-assess imong kaugalingon, am I drifted away? What are yung questions mong ginabuhi? Naa pa ba ko? Drifted away ba ko? Do I have this syndrome of being drifted? Or do I have the symptoms of being drifted? Mga kaigsunan, ang indication, unsa may sign, unsay indicators sa tao, sa symptoms of being drifted away. Colossians chapter 3, verse 1 and 2, tanawa. Lagyan ng Bible. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. In verse number 2, set your affection on things above, not on things on earth. Now, unsa may makita ni mga symptom mga kaigsunan. Sa verse number 1 siya, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Question, unsa may imong gihatagan o focus o attention sa imong kinabuhi? Mga butang bang langit nun o kalibutan? Kung mayon ka kalibutan nun, kada kalikan ng Diyos nun, I really salute. Pero we are talking about the symptoms of being drifted away. So ang verse number 1 and 2 sa Colossians chapter 3 will give us the symptom number 1 under that. Ngayon ng Bible, yun siya, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Then yun siya, set your affection on things above. Ang imong feeling on things above pa ba or on things of earth? But the symptom of being drifted away, letter A, is loss of spiritual focus. Muna yung symptom mga kaigsunan. Nawala ang iyang itawag spiritual focus. Muna siya pinakakulba sa mga driver. Sinurin na kung nag-train yung mag-drive. Kailangan dili gini mo iwala ang imong focus o concentration sa karsada. Because in a matter of seconds, pwede kang banggaan o pwede kang makabangga. Dili ni mo pwede garaan ang sakyanan nga magsakay ka nga murag medyo kumpiyansar ka in a matter of seconds. Bangga ka.
Kumpiyansa ka aning kalibutana, in a matter of second, hambal yung mawala yung ka. Kaya ang giwat sa yawa nimo, nga bukumpiyansa lang ka. Loss of spiritual focus. That is one of the symptoms of being drifted away. Dili na ganin mo focus mga kaigsunan ang mga butang. Ang imong kasing-kasing na usab from the things of God to the things of the world. Muli mga butang, mga kaigsunan nga atong makita bitaw nga delikado sa Christian. Kaingunta nga faithful ka pero drifted away na ita. Kaingunta nga nagsimba ka, yes, nagsimba ka kay schedule man. Pero pwede ba yan nisimba ka, imong kasing-kasing wa mo kuyo. Pwede ba yan nisimba ka, naminaw ka, pero wakang kasabot. Nga naman, spiritually, imong focus mo ba? That is the symptom. Loss of spiritual focus. Don't you know that greed and lust can turn your heart away from God? Padayon gani ka aning kinabuhi nga maghinakog ka, magdinaw ka, magkisunan. That will cause you to turn away from God. In Matthew chapter 6 verse 24 in the Bible, no man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. The word mammon there means riches. Loss of spiritual focus is one of the symptoms of being grateful. Another thing, John chapter 21 verse 15 to 17. Iyon ang Bible. John 21 verse 15. So when they had dined, Jesus said to Simon, gihatag ta sa account ni Peter para makakapon tama kay sunan. Because Peter one day drifted away. So when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Judas, lovest thou me more than this? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. In verse number 16, he saith to him again the second time, Simon, son of Judas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep. In verse number 17, he saith unto him the third time, Simon, son of Judas, lovest thou me? Then Peter was grieved because he said unto him the third time, lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep. Kaya wala ko sa principle mga kaigsunan. Naikanta sa panahon way back in the 80s. Hindi na kayo ikanta karon yung gitawag ko, lovest thou me more than this. That's a nice song. Lovest thou me more than this? Gingon si Peter mga kaigsunan sa Ginoo, Peter, lovest thou me more than this? Kanang this diha pwede ng mga butang mga kaigsunan nga imong gipaka-treasure sa imong kinabuhi more than God. Lovest thou me more than this? The second symptom of being drifted away is loss of spiritual priorities. Mas gihigugma natin yung butang kaysa butang sa Ginoo. We are more concerned about ourselves than being concerned about God. Kining kalibutan na mga kaigsunan nga gitawag self-serving, self-centeredness. Kinahanglan ang Christian mubarut to stand, showing the difference. Always remember mga kaigsunan, we are different makers. Kung ang dili Christian ang ilang priority kalibutan, ang atong priority Diyos. Tibuok simana, our greatest transaction is meeting the Lord in worship. But sometimes when we are drifted away, kaya na nato biyaan ang pag-alagad sa Diyos. Iba ito ang butang sa kalibutan. Loss of spiritual priorities. That is the symptom. Unsa naman ang imong priority karon mga kaigsunan?
ikaw na karon ang mo discern. Ang pulong sa Dios, ang trabaho ng mga preachers, just only to re-echo the Word of God. Then, ihatag na gani ang pulong sa Diyos, ikaw nga naminaw, you have to assess yourself. Ayaw kasuko. Ngumayungat ikaw ang giigo, dili, wala ka giigo. Gihatag lang ang revelation, unsay pulong sa Diyos. Para nimo, every time na maminaw ka. So you have to assess, unsa naman ang imong focus spiritually? Unsa naman ang imong priority sa kinabuhi? So kung ma-assess nimo mga kaigsunan, nga ang imong focus kalibutan na lang, ang imong priority kalibutan na lang, that means you have that symptom of being drifted away. Dagang panahon ni nahimo na yung lalangin yun kayo. Kunya, di man mga kaigsunan nga ang symptom of drifting is very contagious. Manakod na siya. Nakainom lang kang, nagsunod pa na sa Ginoo, pero wala na di ay. Murag sa imong una-una pa, murag okay pa di ay, ginindot pa man kayo kwan. Murag sa imong tanaw, murag nangalagad pa mangyapos Ginoo, pero magsan layo na kayo eh. Wala na sa insaktong prinsipyo sa pulong sa Diyos. Munang careful takin siya itong gisunod. Careful takin siya itong ipaminawan. Kaya basin ang imong ipaminawan, drifted away na nga nasunod ka. Drifted or drifting away, being drifted is very continuous. Manakod na mga kaigsunan. Sunaa mo nagsakay sa kasakayan. Basin niya nagsakay kag sakyanan, ang driver drifted away na. Daagin mong tanan. Munang muhatag jud ang pulong sa Dios ug kahimatnon mga kaigsunan. Muhatag jud ang Dios og pulong para makarealize ka unsa may imong priority. Unsa naman ang imong focus kinabuhi. Asa naman ka karon? Ang imong love and loyalty and respect asa na? Careful. Basig nag-reveal ang Ginoo sa imong kinabuhi karon with the symptoms para makabantay ka. And not only loss of spiritual focus, not only loss of spiritual priorities. Let us look at Mark chapter 12 verse 13, says the Bible. Mark 12:30. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Tanawa na good. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Buti pasabot mga kaigsunan, a man or a person that is drifted away has loss of spiritual passion. Ang iyang passion, in other words, ang iyang desire, ang iyang thirst, ang iyang craving. Ang iyang craving mga kaigsunan, ang iyang passion na wala, ang desire na wala. Loss of spiritual passion. That is the gitawag na ito na symptom, mga ilhanan, mga kaigsunan, mga indication, mga indicators. So naa na gani ka ana, nga ba rani mo'y nag-ingon, nga thou shalt love the Lord with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. Huna-huna rani mong nangalagad ka, pero bisag pagpangalagad, di yun makita, drifted away na ka. Mayroon kang nangalagad ka sa Diyos, kung tinuod ka na higugma sa Diyos, musimba ka sa Diyos, pero malit ka simba-simba. Baba rani mo'y naingon kang nangalagad, pero wali ay. May nang kasba-ba, kuno sa buhat, wala. Loss of spiritual passion. Wala na to ang thirst. Moingon ka nga, nangalagad niya kontra sa Diyos. Bisan sa iyang pulong, wala gani kay basa-basa niya. Moingon ka nangalagad ka sa Diyos. Wala gani ka mubatid ka uhaw sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Wala ni mo mabati ang gutom sa pulong sa Diyos. Moingon ka nangalagad pa ka. Ba lang ni mo na yun, but in reality, you are drifted away. Kaya ang taong na ay passion sa Diyos, di sa kakong biyaan ng pulong sa Ginoo. Pero kung sa treatment ni mo sa pulong sa Diyos, sa mga mubasa, makabuang, you are drifted away. Magbuang ka. Mga kaigsunan, loss of spiritual passion. Dili gyud makabuang ang pulong sa Diyos. Because the Bible says, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and with all thy getting,
get understanding. Kami na yun imong pagkasaypor nga kanunay nagbasag Bible, nang ikaw ay basa-basa, ikaw na yun yung sakto. Murag nasayop gani ka ng trabaho. Kaming mga pastor, halos tanang panahon among naong nas Bible. Siging gatuon, siging gabasa o sa iwalin, yan nasayop na noon Ikaw may basa-basa, way tuon-tuon, may sakto na noon ka. Murag lisod na una-una. Dawatan na lang kamaturan, mag-isunan, we are drifted away from the passion of God. Wala na kay thirst. Wala na kay hungriness sa pulong sa Ginoo. Loss of spiritual passion. Another thing, 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Another symptom. 1 Corinthians 9:27 in the Bible, but I keep under my body and bring it into subjection, lest by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Sa inyo sa Bible, mga kaisunan, but I keep under my body and bring it unto subjection. Kung imong tan-awon ug sabton ang pulong, mga kaisunan, ang symptom of being drifted away has a loss of spiritual discipline. Nawala ang iyang gitawag og spiritual discipline. Wala na. Ang iyang disiplina sa iyang kaugalingon, nawala. Ang disiplina sa spiritual ng kinabuhi, nawala. Nawala siya. Then in Philippians 1:20, another symptom. Philippians chapter 1 verse number 20 in the Bible. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now, also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Grabe-grabe yun yung kasultihan. Palikod ako, according to my earnest expectation, sumala sa akong masibuton nga pagkinabuhi, matod pa niya, and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Kung sa may makita ni mo niya na symptom, loss of spiritual commitment. Para na atong commitment. Maguba na gani atong commitment, makiksunan, diha. Mag-anam yung kaway labi ang imong pagpangalagan sa Diyos. Mag-anam yung katap ang imong pagpangalagan sa Diyos. Mag-anam yung kalayo kung ang imong spiritual commitment. When you are drifted away, ang usas mapiktuhan is your commitment. Wala na, kaya na nimong di nakakasimba, kaya na nimong di kakabasa Bible, kaya na nimong di kakafellowship, kaya na nimong tanan. Kana indication na, symptom na, mga kaisunan, sign na siya nga naa kay gitawag na drifted spirit. Drifted away na. So we are done about the syndrome of drifting. We are already finished discussing about the symptom of this being drifted or drifting. The last na will close, number 3. The sympathy for the drifted. Muna yung positive na butang sa drifting. Unsa man ang sympathy at ipakita for those that are drifted. When we say sympathy is a feeling or pity and sorrow for someone else's misfortune. Sahi na bagod nga kita po'y mawala, kita po'y maanod. So, dili na to katawan ang mga nangaanod. Dili ta mo katawa sa mga nangawala. Dili. Atong ipakita ang sympathy, ang feeling, ang concern nga to nimo. Mga kaigsunan, makita na po din karon ang tulong kabutan based sa Galatians chapter 6 verse number 1. Ingon ang Bible, but brethren, if any man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in a spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Naara niya anang nga verse ang mga principle how to sympathize the drifted. Balikan ko basa ang verse, ingon ng Bible, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual,
restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Kung sa may sympathy nga itong ipakita to those who are drifted away. Number 1, that's the verse number 1 sa Galatians, yun ang Bible, ye which are spiritual. Dili man tanan drifted away, dili man tanan karnal, na magi mabilin. Out of the maturity, na magi mabilin. Gamay rin ang mabilin. O salamat ka na usakas na bilin nga naa sa mga spiritual. Kaya gigamit, gamiton ka sa Diyos para pag-rescue ngadto pa dong sa mga drifted away. We are the rescuers. In other words, we will going to serve as frontliners to our drifted people. Tingnan ang Bible mga kaisunan, ye which are spiritual. Buti pasabot, katubang mga tao, di na gyud makasa, di na gyud makabalik kanila, di nakapawang, hindi mo. Ang buti pasabot sa word spiritual, mature. Kamong mga mature, kamong mga revive, meaning, let us be consecrated. Before ka mo restore sa imong drifted away brethren, kinanglan ikaw mismo consecrated ka. Buti pasabot sa word consecrated, mga devoted ka. Una sa kang magpakita ng spirituality. Imong ipakita imong maturity. Naanod naman na. Mukamay na noon ka ba ay amping, hindi na mao. Tingnan ang Bible, ye which are spiritual. Pasabot mga Christian, let us be consecrated. That is, first, sympathy nga itong maipakita to those who are drifted. Ayaw pagpataka o restore sa drifted people kung ikaw dili consecrated, dili ka spiritually mature. Kay madaka, matakdan ka, kay kusog manakod ang backslider. Timan ina, kusog manakod. Di ba nakamatikod mo sa pag-rescue sa tao, bitaw na lumos? Napay principle sa pag-rescue, ana? Mintras buhi pa na siya nga nagkaway-kaway, ayaw gina kay pagpaduol gani ka, ana, mga kaigsunan, gaksong nga kamog yung duha mga unlod. Munang kita mag-rescue ganitag drifted people, careful ka mga kaigsunan, kay muhatag na siyang sympathy. Muhatag na siyang mga sentiment diyan nimo. Unyang dili ka careful, ang iyang sentiment will also be your sentiment. May nanay nga bitaw, ingon anak, bitaw po na kung ibati na duhanan mo. Muna'y delikado kung mag-rescue ka. Muna'y delikado kung sympathize ka sa mga tao drifted away. Muna'y careful ka kung mag-restore ka, mag-visit ka, o mag-istorya ka sa tao drifted away. Kaya iyang i-pour out ang iyang sentiment diyan mo. Unyang di ka kabantay, maluoy ka niya, kamo nang duha. Kamo na'y magkuyog. Pag ingon mo bitaw na human ang istorya. Kung ito, careful po ang mga pastor nga mag-atiman o laing member. Kaya ang usa ka drifted away nga gitawag Christian, unya makaaduol og laing pastor, iyang i-pull out, iyang ihatag yang sentiment against yang pastor. Unya ang pastor po nga yang giduulan, ning connives po sa membro, kamo nang duha, kuduha na mong kontra sa pastor. Diha mawa ang ethics sa pastor. Diha mawa ang pagkaway pamatasan sa pastor. Do not sympathize the drifted Christians. Instead, ibalik na siya ngadto padung sa iyang pastor. Imbis kay imong i-comfort na mo balik, imo na inong i-adapt. Dili na mao. If you are a spiritual Christian, do not sympathize the drifted Christians. Imo na siya i-comfort na mo balik sa iyang church. Kadaghan ako diri mga membro sa simbahan, daghan kay mga membro na nanghidi niya. Pero ibang uli na ko sila mga pastor. Pag musimba ng membro diri lain simbahan, tulo lagi na kasimbahan akong limit ana. Pirmirong simba tingali murag na emergency or nakuan o na nakapit, pwede na siya narason. Pag ikaduha niyang balik, duda na yung ana. Then ikatulo niyang balik, dahil na po'y duha-duha. Klaro na ginang napandol simbahan. So every time nila ako'y mga membro, gikan nga nagpastor ko kampayon, daghan membro umangi din musimba. Tagaan na ko sa tulo. Kadumingguhan ng musimba. After 3 Sundays, adto nila ko ng pastor. Iulit. Mga mga importanteng utang, hindi ka mo
Di ka mo sympathize. Buti mo ipasabot, mas perfecto pa ka sa pastor nga yung gigikanan. Dili. Naanay ka o yung pastor. You have to respect the pastor kung ginsay tagiya na. Di mata magdawat nga musimba, pero kanang imong i-abrupt di ang imong dawaton nga musimba na sa imo, nawa ang imong ethics, ana. Careful ka sa pag-deal sa mga drifted away Christians. Usay hangol kay tag-membro, mo man makaingon imong dawaton ihangol mong kag-membro. Hindi na mao. Drifted na. Nawa na dinhi. Kay naa nay problema. So let them settle the problems sa church. Pero kay hangol man ka, imong ginawa. And after that, let us be compassionate. Be considerate, be compassionate. That is one way to sympathize. Then say, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Istoryahan in the spirit of meekness. Dili maingon kang pila ka mga members sa live church ni Juan Henry Sampaio na sa among church. Ako gamay na kayong membro, di pa kayo dagang membro, pero way sagol. Dili ko maghinangol og membros lain. Let us be compassionate. We will going to restore such an one in the spirit of meekness. Pag surwilling mo, surwilling makakam, ayaw makakam, surwilling. Padaghana imong membro by way of surwilling, dili kay mga tag-membros lain. Let's be compassionate. Ingon siya, restore such an one in the spirit of meekness. Very positive word ni mga kaigsunan. Kinahanglan ikaw nga mo-restore, being compassionate. And Galatians chapter 6 verse number 1, ingon siya, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself. Mga usas batayan sa mga restorer, mga frontliners, considering thyself, lest thou also be tempted. So, wali pasabot mga kaigsunan, not only we must be consecrated, not only we must be compassionate, we must also be cautious. Bantay ka. Diha ka magbantay mga kaigsunan kay ang drifted away, a drifted person mga kaigsunan, maningkamot kina sa isang kaugalingon nga maka-gain og sympathy gikan sa lain tao. Maningkamot kina siya. Dautong giniha ang iyang ginikanan para mo na sa imo. So mga kaigsunan, mo na usa sa butang atong bantayan, we are drifted away. We must show sympathy for those who are drifted. Dili sa excuse, bisan pastor, bisan kita mga minister, bisan kita nga naas pagpangalaga, frontliners na, we still have the syndrome of being drifted. We still have the symptoms of being drifted. And most of all, mga kaigsunan, pinaka-importanting butang, ang sympathy. Dili na siya mawala. Ang atong sympathy is focus nga tungkol sa atong mga members. Atiman na imong membro, ayaw pang atiman ang kayong membro. Kaya naamang kay imong membro. At to focus, ipakita ang imong sympathy sa imong kaugalingong membro. Pasabot ka ng bunga ba nimo sa imong baghago? Di kayo mo atiman kas bunga sinaguan sa uban. Kanang imong hago. Muna mo pasabot. Kay drifted away mo na problema. Buti pasabot di ay, kung magproblema akong anak, matos laing, iyaw dili na. Iya ginag-iuli nga rin. Kaya naanay problema sa balay. So, ang ginikanan pa yun ang responsible nga mo-restore anong bataana, ang ginikanan pa yun ang may responsibility nga mubalik, babalik ko na siya. Kaya ang ginikanan, ang mas nasayod, unsay problema anong bataa. Same in the church. Ipakita imong sympathy sa kaugalingon nimong mga membro. Nasod lang ang gutan na tungod man sa symptoms. Tungod man sa itong study. Pero kung na kay pamutok, na kay pagsabot, kasabot ka sa mong pasabot, kasabot ka sa mensahe. Ana na kasimpong. So mga kaigsunan, atong makita diha na nakita yung mga signs of being drifted. Can we ask ourselves today, am I drifted away? Do I have the symptoms? Do I have that syndrome? Nga, naaba ko'y attitude nga akong ipakita ngadto padung sa mga drifted. Naaba ko'y sympathy nga akong gihatag ngadto nila.
Especially sa mga kaigalaan, karong buntaga, or dropping by in our live presentation, live preaching. What if you will die today? You know, been a long time we are drifted away by the doctrine. Wala kita actually magsubay sa doktrina sa Biblia kung saan man tulangin. Ang atong gisubay mga kaigsunan, tradisyon ba yan? Unsay namat-ad mo'y pagkamat yan. We are drifted away by the principle. Tungod na ang mga tradisyon, tungod na ang mga principle, wala ka magsubay sa pulong sa Diyos. Ang insakto yun mga kaigsunan, kung imong hunahunahon, ang tao, naa ka gasubay o gagabase sa pulong sa Diyos, unsay paagi para matukag langit. Tubaga ko ng pangutana karong buntana. Kung pananglitan mamatay ka, asa tayo manibutan. So, ang simple na tubaga ng mga kaigsunan, makabaton ka kasiguruhanan ang imong kalag matug langit kung sige ng Jesus makapuyok sa mga sigasig. Ayaw gyud kumpiyansa sa kinabuhi. Ayaw gyud tagaig distansya ang yawa mga kaigsunan. Kung hindi naminaw ka na kung orong buntaga ating live streaming sa wala ka siguro. Na ay emptiness mo kasi. Wala kay assurance, wala kay security that when you die, you will go to heaven. Folks, the very important thing is follow the word of God. Accept the Lord Jesus Christ into your heart. In Romans chapter 10 verse number 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. In verse number 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ang sekreto rin, dili tradition, hangyo alang, tawag ka lang yun sa Ginoo Kristo, nga mong puyok sa mga kasing-kasing. That is the very thing. Ang pag-atog langit is not religion. It is relationship with the Lord Jesus Christ. Acknowledge that you are sinner before God. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Then acknowledge also that you cannot pay the penalty of sin. Then acknowledge that the death of the Lord Jesus Christ on the cross is for you and for me. And the very thing, acknowledge Jesus Christ in your heart. Accept Him as your Lord and personal Savior. Let's pray. Talaga ng mga Diyos, dinig kabuntagon ng ihatay ka naman. Thank you for the message. Thank you for giving us the privilege to hear the preaching. And thank you for the privilege of giving us the lesson about drifted away. Lord, help us to discern our syndrome of being drifted. Help us to discern the symptoms of being drifted. And help us also to have a sympathetic character and attitude to those who are drifted. Lord, dining kabuntagon karon ampo dining ka magapanalangin. Kining a lesson is for us. Kung alam sa mga kahigalaan karong buntaga, we have been drifted away by tradition. Munang dili ka siguro ang tao magtuglangit kung mamatay tungod sa tradition Ginoo. Ito ang pinaka-importante nga masabtan sa tao karong buntaga nga pinaagi kang Jesus Christ, makabaton sa kaluwasan ngadto sa langit. Tingali karong buntaga dunay wala pa makasiguro Ginoo. Dili pa niya matubag ang pangutanan. Kung gusto siya makasiguro. Higala karong buntaga na ko'y pag-ampo na himo sa ginsing kasi himo siyang pag-ampo niyo. Diya sa mong giningkuran karong buntaga sabat sa mong pag-ampo. Ginoong Jesus, akong dila nga ako sa pamakalsana. Ako sa nagila nga dili ko magaluwas sa akong kanan. Imbitahon mo ikaw sa akong kasing-kasing karon o buwasan ang akong kanan. Amen. Talaga ng mga Diyos, salamat din ang kabuntagon. I-bless ang matagusan o parin ampo kanimo kang mamalo nga maluoy ka kaniya ihatag ang milagro o Diyos yung kinabuhi tagay sa kailog o grasya sa pasunatnat kayang pamilya i-comfort sila Ginoo hindi ka ninyong kagulanan nga nagatuban karon kining krisis nga nagatuban karon ng Diyos. Sometimes hindi mo masabtan ngano ni mo ali pero ikaw mas nakahibaw sa tanan Ginoo. Help us nga mahimo independent diya kanimo. Ang maigsoon usab nga nas kabugnaon karon ng Dios nga naanod na sa taas-taas ng mga panahon. Lord, ibalik sila Ginoo sa pantalan sa Ginoo. Ang gitugan kay mong tanan, pasalamatan ka namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Life is moving fast.
faster than it ever has before. What tomorrow brings us isn't certain anymore. So many roads from which to choose, don't know which way to run, 'cause every road leads nowhere except for one. Praise the Lord, He never changes. I talk to Him, He's always there. He comforts me on every level, takes the burden that I bear. Praise the Lord, He never changes. He's never any other way, and He'll be the same tomorrow as He was and is today. Friends and faces come and go like ashes in the wind. Attitudes arise I just don't fully understand. Things that you can count on grow fewer every day, but when that number gets to one will show the way. Praise the Lord, He never changes. I talk to Him, He's always there. He comforts me on every level, takes the burden that I bear. Praise the Lord, He never changes. He's never